हेलो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिथे तेल आम जो ओडिशार जो आमर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब जो लोक थे विभिन्न प्रकार उपाधि दिहला से उपाधि गुड़ाक बहुत समय परीक्षा पड़ी था और से गुड़ा मन रखापी बहुत कष्ट हुए आउ थे जब पढ़ीदे आ किसी दिन पर देखिए भूली जाइए हेल्ले मुझे ये गोटे ट्रिक्स बतईदेवी से गुड़ाक थे मन मानने पढ़ीदे आ भिडटा फुल भर भल भाव देखीदे पूरा ताले से गुड़ाक आगे भी भूलिए ना जमी देखा आमर जो उपाधि सब रही जमी से पूरा शब्द सह मेल हो कि अच्छी कौन पूरा शब्द सह मेल होमती आमर ये कौन अच्छी जो कलानिधि कलानिधि के पांचनिधि शतपथी ताले ये जो निधि जो कौन से कलानिधि निधि केमती आसी माने ये जो बांछा निधि सामने अच्छे बांछा निधि के सी कलानिधि ताले कलानिधि के माने किए ये जो उपाधि कलानिधि क्या दिखाई जो बांछा निधि शतपथी को दिखाई से भाया देखा जो सन्थ कवि के सी हेल्ले भीम भई ताले सन्थ कवि भीम भई ताले भीम भई जड़े कौन थे महान सन्थ थे सन्थ कहले से केवल आमर ओडिशा जमी भीम भई को ही बुझा जाए यहाँ हूँ परिचय माने सन्थटा है भीम भई परिचय ताले से सन्थ कवि किए आसब भीम भई आउ आम छुआ जाचे जो नेताजी के सुभाष चंद्र बोस यहाँ को कौन सी ट्रिक्स दरकार ना समस्त जाने आम प्रति स्कूल में प्रति वर्ष जो आमर जमी गणतंत्र दिवस स्वाधीनता दिवस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम सब कहे तो यहाँ को किसी ट्रिक्स आ दरकार ना भूमिपुत्र यहाँ से भाया आम भूमिपुत्र किए भूमिपुत्र आमर हेल्ले विजु पट्टनायक भूमिपुत्र किए विजु पट्टनायक ताले विजु बाबू आम ओडिशा माटीर प्रकृत कौन थे भूमिपुत्र थे ताले यहाँ भी कौन सी ट्रिक्स दरकार ना ताले भूमिपुत्रटा आम कौन जानी जो विजु पट्टनायक ये देखा जो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ताले कांत कवि जो कांत वार्डटा आसनी ताले कांतटा क्यों आसी जो लक्ष्मीकांत ताले जो लक्ष्मी सागर जो कांत लगी ताले से कांतर आम कौन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आउ जो आदि कवि सारला दास आदि कवि के सारला दास आदि माने कौन आदि माने बहुत पुराना बा प्रथम आदि माने प्रथम बा पुराना ताले पुराना काल जो बा प्रथम जो जे कवि थे से किए सारला दास तापर देखा जातीय कवि के वीर किशोर दास ताले जीए वीर ताले से ही जातीय स्तर कवि जीए वीर से ही जातीय स्तर कवि ताले से आम बुझीना कौन जातीय कवि वीर किशोर दास ताले से जो वीर अर्थ आम बुझीनू से जातीय कवि ताले वीर कवि के माने सॉरी वीर किशोर सी जातीय कवि तार किसी ये देखा उपाधि आमर कौन लगी उत्कल लगी उत्कल लगी से उपाधि गुड़ा कौन कौन सब जमी उत्कल केशरी केशरी किए हरे कृष्ण महताब उत्कल केशरी हरे कृष्ण महताब ताले केशरी अर्थ कौन सिंह ताले से राजनीति पूरा सिंह भाया शक्तिशाली थे कि सिंह भाया शक्तिशाली सी हरे कृष्ण महताब से उत्कल केशरी माने उत्कल जो सिंह भाया उत्कल केशरी किए हरे कृष्ण महताब तापर देखा उत्कल रत्न ताले उत्कल समग्र विश्व से उत्कल रत्न विश्व से विश्व से उत्कल रत्न ये आम बुझीना जे विश्वनाथ के उत्कल रत्न विश्व सारा विश्व से उत्कल रत्न विश्वनाथ मिश्र उत्कल घंट ताले उत्कल घंट तांको व्यंग कविता समाज को घंट बजाई चेताई दिए से किए যদুমণি महापात्र ताले उत्कल घंट ताले जो घंट कौन बुझा
से ये ଯଦୁମଣି महापात्र से कौन करते व्यंग कविता सब लिखुले। तो से व्यंग कवितार कौन होता से समग्र समाज को कौन करते से घंट बजाई चेताई दौले। तो ଯଦୁମଣି अर्थर क्या ना घंट उत्कल घंट ଯଦୁମଣି महापात्र। आ उत्कल गौरव मधुसूदन दास यहाँ तो आम छुआ बेल पढ़ुचे उत्कल गौरव मधुसूदन दास। मधुबाबू निजर कार्य द्वारा उत्कल कौन आनी गौरव आनी उत्कल गौरव मधुसूदन दास। उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत। उत्कल भारती उत्कल नारी कवि कुंतला कुमारी उत्कल सरस्वती व भारती थे कौन भारतीय अर्थर कौन जो सरस्वती उत्कल भारती से कौन थे किए कुंतला कुमारी सावत। उत्कलमणि गोपबंधु दास यहाँ तो आम छुआ बेलू पढ़ुचे जी उत्कलर बंधु से हेले उत्कलर मणि उत्कलमणि गोपबंधु दास। उत्कल भीम पद्मचरण पट्टनायक। उत्कल भीम ये लेखार भीम परी कौन थी शक्ति थी भीम परी शक्ति थी माने कौन उत्कल भीम किए सी हूँ पद्मचरण पट्टनायक जहाँ समय जाक पूरा दहलाई दूसरा। पद्मचरण पट्टनायक जो लेखार कौन भीम परी शक्ति थी से उत्कल भीम पद्मचरण पट्टनायक। तापर देखा आमर कवि जिते सब कवि लगी उपाधि कौन लगी कवि लगी जमी पूर्व लगी कौन उत्कल लगुला ये सब कवि लगुच जमी व्यासकवि। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति यहाँ जानीचे जमी आम व्यासदेव किए कौन लिखते महाभारत लिखिते ठीक से भाई आम जो फकीरमोहन आमर ओडिया साहित्य से बहुत काम कर कौन कह व्यासकवि। से भाई स्वभाव कवि प्रकृति स्वभाव कवि प्रकृति कवि से हेल्ले कि गंगाधर मेहर। देख गंगा जो अर्थटा अच्छी गंगा जमी गंगा नदी से गंगा नदी से कौन बुझे प्रकृति स्वभाव बुझे तेणु से स्वभाव कवि प्रकृति कवि किए गंगाधर मेहर ना ही लुचि रही स्वभाव कवि। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज यहाँ को जाने कवि मानकर पूरा सम्राट सी किए उपेन्द्र भंज बुझेगा कवि सम्राट किए उपेन्द्र भंज कवि मानकर सम्राट। भक्त कवि मधुसूदन राव। ये भक्त माने जहाँ को कवितार बहुत भक्ति रही माने पूरा गभीर भक्ति रही से किए मधुसूदन दास। कविवर राधानाथ राय आधुनिक जुगर जो श्रेष्ठ बा बड़ कवि थे सी किए राधानाथ राय। आम राधानाथ राय से कौन थे आधुनिक जुगर श्रेष्ठ मान बड़ कविवर राधानाथ राय। गीति कवि गीति कवि गोपाल कृष्ण पट्टनायक। गोपाल कृष्ण के भगवान मान कृष्ण गोपाल जी से कृष्ण थे गोपाल कृष्ण ताकर जो पद कौन पदावली जो पदरे पदावली कराई माने कविता सब लिखाई से कौन सुंदर सब गीतिधर्मी तेणु से कहुच्छी गीति कवि के गोपाल कृष्ण। कृष्ण को नाम बहुत गीत सब रही से बेसी शिकार लिखिते गोपाल कृष्ण पट्टनायक से गोपाल कृष्ण तेणु कौन है कविता गुड़ाक जेहतु कृष्णकर रोचे तेणु गीत कवि गोपाल कृष्ण है गीता गीत। तापर देखा किशोर कवि श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर किए श्याम सुंदर भी से कृष्ण श्याम सुंदर किए से कृष्ण। कृष्ण से कौन थे किशोर अवस्था बहुत लीला करते किशोर अवस्था कौन करते बहुत लीला करते श्याम कृष्ण तेणु कौन कह किशोर कवि श्याम कृष्ण दास। से भाया कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक जमी काली राति चंद्र उइला परी से नाटक जगतर चंद्र थे। कविचंद्र चंद्र कौन आमर जमी राति बाहरती चंद्र आ रातिटा को आम काली अर्थर बुझा
যে କଳା ରାତି, ତାହେଲେ ସେଇ କଳା ରାତିରେ କ'ଣ ବାହାରନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର କବି କିଏ? କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ନାରୀ କବି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀ କବି ଥିଲେ ସେ କ'ଣ? କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ପ୍ରମୁଖ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। କବି ଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାତ୍ର, ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କର କବିତାରେ, ଯିଏ କବିତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ କବି ଶିଖର, ସେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଚିନ୍ତାମଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମିକ କବି କିଏ? ମାୟାଧର ସିଂହ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାୟା, ତାହେଲେ ମାୟାଟା କ'ଣ? ଆମର ପ୍ରେମ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାୟାଧର, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ବୁଝିନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ? ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ସିଂହ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ତାହେଲେ ବଳଦେବଙ୍କର କବିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କବି ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ବଳଦେବ ରଥ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା, ବଳଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା କିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁରା ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ କିଏ? ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ, ସେ କିଏ? କବି ମଞ୍ଜୁଳ। କବି ମଞ୍ଜୁଳ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପରି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ବା ମଧୁର ଥିଲା, ମଞ୍ଜୁଳ ଥିଲା, ମଞ୍ଜୁଳ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁର କବିତା, ମଧୁର ମଞ୍ଜୁଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଦଗ୍ଧ କବି କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? କାବ୍ୟ ଥିଲା, ସେଟାର ନାଁ କ'ଣ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ନାମଟା ଦିଆଯାଇଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ବିଦଗ୍ଧ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ? ବିଦଗ୍ଧ କବି କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କିଛି ଗାୟକ କଳାକାରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ବାଣୀ କବି ନିମାଇଁ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏ ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦନ, ହେଲେ ହରିଚନ୍ଦନ ପରି ପବିତ୍ର ମଧୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ବାଣୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ବାଣୀ କଣ୍ଠ। କିଏ? ନିମାଇଁ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର, ତାହେଲେ ଯିଏ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶିରୋମଣି ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିରଞ୍ଜନ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଥିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଦୋଷମୁକ୍ତ, ତାହେଲେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରବୀଣା କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ବା ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ କିଏ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ ଆଉ ନାଟକର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ନାଟ୍ୟ ଭାରତୀ କିଏ? ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି, ତାହେଲେ ଶିରୋମଣି ସେଇ କ'ଣ କହିଛି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ଏଠି କିଏ? ରଘୁନାଥ ପାଣି। ତାହେଲେ ରଘୁନାଥ ମାନେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୀତ ଗାଇବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ରାମଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାୟକ କବି, ତାହେଲେ ଗାୟକ କବି କିଏ? ହରିନାଥ। ତାହେଲେ ଯିଏ ହରିଙ୍କର ନାମ ଗାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଗାୟକ କବି। ହରିନାଥ, ତାହେଲେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଗାଆନ୍ତି ଯେ ଗାୟକ କବି, ଗାୟକ କବି ହରିନାଥ। ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପୂଜା ବିଧିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଭଳିଆ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଯେମିତି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ମାନେ ପୂଜା ବିଧି କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜା ବିଧିର ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ନାଟ୍ୟର ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗାୟକ ଭାସ୍କର କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଭାସ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ
ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କାହାର ଗୀତ ଗାଇକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇ ମାନେ ତାହେଲେ ଗାୟକ ଭାସ୍କର ହେଲା। ତାହେଲେ ଭାସ୍କର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। କାହାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଗାୟକ ଭାସ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଗାୟକ ସାଧକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ପରି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଏକ ସାଧନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ଗାୟକ ସାଧକ। ଗାୟକ ରତ୍ନାକର କୃଷ୍ଣ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ଶର୍ମା। ତାହେଲେ କାହ୍ନୁ କୃଷ୍ଣ, କାହ୍ନୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇକି ସଙ୍ଗୀତ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ ରତ୍ନାକର। ତାହେଲେ ଗାୟକ ରତ୍ନାକର କିଏ? ହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି ଶର୍ମା। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଉପାଧି ରହିଛି? ଲୋକରତ୍ନ, ସେ ହେଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ତାହେଲେ ଲୋକକଥା ଆଉ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହେଲେ ଲୋକରତ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିଏ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ତାହେଲେ ଲୋକରତ୍ନ କିଏ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାହେଲେ ଅତି ବଡ଼ି ମାନେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଦାସ ମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ କବିମାନଙ୍କୁ, ସେ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ? ବଡ଼ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅତି ବଡ଼ି। ଏଭଳିଆ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଆମର ଦେଶର ଯେ ଠାକୁର ସେ ବହୁତ ବଡ଼। ତାହେଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୌରୀଶଙ୍କର। ତାହେଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର କିଏ? କର୍ମବୀର। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତାହେଲେ ନିଜ କର୍ମରେ ସେ ଥିଲେ ବୀର। କର୍ମରେ ପୁରା ବୀର ଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ। କିଏ? ସେ ହେଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନିଜେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବାହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ଆଉ ନିଜେ ସବୁ ଟିକେ ବାହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।